السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kofo ebinum se na efran arbad suwedi enye nokre Hazrat Yazid na efran papa Ukaish bin Riyad ana na bodin suye Abu Khalid Yazid Badr Uhud Khandak ene ekwan hudo mu nyina na okakomshini sallallahu islam ho a odi emuta akoso Hazrat Yazid Badr kuni muno taika businya kuonu nipa ba kwa ni efrano Amr bin Safian onu ne kunu na ni nua ba ma ba ko ede Sa'id bin Uqaysh otu amantu ofrima ko Medina okan wo mudi kan tu amantu ne ho na ni nua ba ko enso de Abdurrahman bin Uqaysh a ono so okon Uhud kun ni bi Hazrat Yazid na ni nua ba ko nso ye friend Hazrat Amina bint Uqaysh ono oji Islam tu mun tempa ewo Makkah na ono nso etu amantu eko Medina one na busuafo nyina Hazrat Yazid amama kun ni mu no hejrachi imfie dubaako ena oye moja dansidini saa ekun nchirechiremu enie medika nchirechiremu dada yamama kono yakon khilaf Hazrat Abubakar ni khilafat penso hijrachi imfie dubaako abakosem chirefo ne bi nso chirese omukono hijrachi imfie du mienu saa kun omukon editia Musailma kadhab ewo yamama bia Hazrat Abubakar radiyallahu anhu Osman Hazrat Ikrima bin Abu Jahil sawoni asrafu bi enko no munkokun ana osan susma Hazrat Sharhabil bin Hasana sawonon so ene asrafu bi enko no munkobwa Hazrat Ikrima ansa na Hazrat Sharhabil beduru hokrano ana oshase so ne Musailama ekon sede be ya omudi nkunima na chese ono na wadi nkunim nanso nso no odi nkuguo amra Hazrat Shurhabil otis asemi se Ikrima edi nkuguo no ojina baabi owono a ewo kwantimfi na Ikrima etwro koma Hazrat Abubakar se di akoso onie na Hazrat Abubakar ka se ma hwenu wa ma mbesiame na hwena wa ma Medina ewo kwan ya nkofo wo mu enya kokoduro ewo de wonya waye no ho ufiri hono ma akọ
Yaman nane atiatefoɔ no nkɔnkɔko. Hazrat Abubakar ɔtwerɛ kɔma Hazrat Shabil sɛ twɛn Hazrat Khalid bin Walid ɛwɔ baabi awɔ no a kɔpem sɛ obɛduru hɔ. Hazrat Abubakar ɔsoma Hazrat Khalid sɛ ɔno nso nkɔko ntia Musailama na ɔde muhajirin ne ansarfoɔ no mu bebree ɛka ne ho. Hazrat Sabit bin Qais ɔno na ɔyɛ ansarfoɔ no ba nudini ɛna Hazrat Abu Huzaifa ɛne Zaid bin Khattab ɔyɛ ɔmo nso ba nudifoɔ ɛwɔ muhajirinfoɔ no ɛso. Hazrat Shurhabil nso ansa na Hazrat Khalid ebeduru hɔ ɔno nso hyɛ aseɛ sɛ ɔko ɔne Musailama ɛko na ɔmabɔ ase. Na Hazrat Abubakar ɛsan nso ɛsoma Hazrat Salit sɛ ɔno nso eni ɔno mo akyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ obi nto nhyɛ ɔmo so mfiri akyire. Hazrat Abubakar na ɔtae ka sɛ ɔmpɛ sɛ ɔde sahabafoɔ a wɔn ɛkɔ Badr ko ne bi no wɔn ɛbɛkɔ ako ahodoɔ ɔbɛsoma wɔn akɔkoko bebree. Me deɛ mepɛ sɛ menya wɔn egya wɔn ɛma wɔn ɛkɔhyia wɔn Nyankopɔn ɛwɔ bea a wɔn ɛho gu no wɔn. Na sɛ etidifoɔ ɛwɔ mpanimfoɔ akɛseɛ ɛwɔ hɔ no wɔn ho nhyira nti Nyankopɔn ɛma bɔne ahodoɔ nyinaa efiri hɔ nom nsɔhwɛ ahodoɔ nyinaa efiri hɔ nom nti ɔmpɛ sɛ ɔde ɔmbɛkɔ ɔmo akɔwu. Nanso Hazrat Umar deɛ na ɔno n'adwene wɔ saa asɛm yi ho ɛnko na ɔde ɔmo kɔ ɛma ɔmo kɔko. Na muslimfoɔ no wɔn yɛ 1,300 na Musailama deɛ na ne nkurɔfoɔ no wɔn yɛ 40,000. Musailama kadhab ne nipa baako Harun Rajal bin Unfuwa ɔyɛ obi a ɔbaa kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam hɔ na ɔbɛka sɛ wagye Islam atum nti kɔmhyɛni sallallahu ɛkyerɛ no Quran na ɔkyerɛ no nyamesom na ɔyɛ no kyerɛkyerɛni sɛ ɔnkɔ Yaman na ɔnkɔ kyerɛkyerɛ wɔnom Islam na ɔne Musailama no ɔnkɔ kyerɛ ne nkontompo na ɔnkɔ danadi. Nanso okoduru hɔ na ɔso egya Islam no na ɔkɔka Musailama no ho ɛna odi adanse kuru mu sɛ wate sɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ nyame mpangu ɔso sɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ Nyankopɔn ɛde Musailama aka me ho ɛyɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ne ho ɛwɔ ne nkɔmhyɛ mu wayɛ ɔno so kɔmhyɛni ɛde n'aka ne ho. Ozuru sɛ saa nkɔfoɔ yi sɛ ɔmo gyae som na deɛ ɔmo yɛ ane no. Na saa nipa yi n'asɛm a ɔkɔkaeɛ no enya nsunsuansoɔ bɔne paa wɔ nkurɔfoɔ so. Musailama no n'asɛm a na ɔka na nkurɔfoɔ nya nyi ni saa nanso mmerɛ a ɛde n'asɛm yi bɛtoo soɔ no nkurɔfoɔ ɛhyɛ ase sɛ wɔn ɛregye n'atumpa yie. Wɔn agye n'asɛm no tum na danseɛ no tum wɔ abere a wɔn anhwehwɛ mu koraa nti wɔn hyɛ wɔn gye Musailama no tum ɛnam deɛ wɔyɛ akɛnti. Na Musailama ka kyerɛ ne sɛ twerɛ krataa kɔma kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam na sɛ wɔanyɛ w'asɛm no atum a yɛbɛboa wo na saa amoate no so atua na saa atuatie yi no ɛno a ɛte sɛ deɛ wɔafrɛ nipa nsa ɔmmra na monko. Saa asɛm a yɛka ho asɛm dada yi no ɛmmerɛ a Musailama ehu sɛ Hazrat Khalid wabɛn ho no ɛmmerɛ a Hazrat Khalid no na Musailama hu sɛ wabɛn ho no ɔmo kɔbɔ ɔmo ho adwa Musailama nkurɔfoɔ nkɔbɔ ɔmo ho adwa wɔ Uqba na ɔfrɛ nkurɔfoɔ sɛ ɔmo ma na ɔmo aboa no nti nipa ɛbɔ agye punkum ɛba hɔ sɛ ɔmo bɛboa no. Saa mmerɛ Jabir bin Murara ɔne nipakuo bi epie na muslimfoɔ no atwa wɔn ho kanko ɛkyere wɔn. Hazrat Khalid eku ne nkurɔfoɔ no nyinaa nanso mugya ano sɛ ɔno deɛ ɔntena nkwam efiri sɛ Banu Hanifa abusua krimu no saa nipa yi na wɔn ebu ne paa wɔn mu obuo soronko ɛde ma no enti ɔkyere no. Musailama ne ba a yɛfrɛ no Shurhabil Abu Hanifa foɔ no ɔgyegye ntakra egye paa
emra a wo kyere saa nipa yi no wo okọ jeje saa nipa yi no na busua kuo no takra edem se saa eneyi se mama anko na se mudi nkugu a ye be kyekyere mo ma no na muslimfo no be kyekyere mo ma no abra omo ne omo enware nso no no ombe ombe fa ekwan bone so sabra na islam ne franka na ewo Arasalem Maula Abi Huzaifa na ansa no no ebeba obeje no na ewo Abdullah bin Hafs na ansar fo franka na ewo Sabit bin Qais ho na ni mu ade pa ma ne ba se muslim fo no mo nko ekwo mu ade nsa da Banu Hanifa fo no wo mo se nipa no a wo mo kyere no Jabin Murara no Mujabin Murara Hazrat Khalid ekere no wo mo ba no ma beje no enti wo mo ebebo Hazrat Khalid ni apata ni hunchenku nti wo mo borem na samre na Hazrat Khalid ni yere awo ho na wo mo yese nkombeku no nanso Muja no eka se me mama ne bambo mamunku no monko na mo ne mema ne nkoku nti wo mo koi na wo mo esan so ko ye na akuni mu ayede na Abu Hanifa fo no wo mo ka bom ekon pa na adwuma bi a na kremfo ni muslimfo no edi nkuni mwe ya na kafirfo no ala Salim Hazrat Abu Huzaifa Hazrat Zaid bin Khattab wo yinum ni sahaba kuku da ma omu wuye ewo ho ene ebinum eka ho na Hazrat Khalid ochiche wo nu musa de be ombehunu be bia amra wo ye ni efri na ne fa na nkrofo no tu sha wo so efa na muslim fo no eka se ene dai eye ni wu se ye be dwane chese omote bia no makogina mu no na eye aniwu ema wo no musailema na onu de be bi o wa no wo na honom so na atiafo ni na abo nchenku na Hazrat ehunu se eba ni musa se o ma nku musailema na enya de akon no ebejai enti Hazrat Khalid okonanim ekoka tu dwa etu ne safre won se ya Muhammada mumra ne yenkon nti de oba ye ne bedi akun bia na ekun no efeyin so osan so tu ne safre Musailima se won so bra na ma odwane omuko obo omu ho adwa omuko hwe janko bia ewo wo mu eturo bi mu ena wonom eto opununim eturo no eban eda ho na omo eto opununim na Bara bin Malik aka kire wonom se o muslimfo mom pia me ma me mfro sa aban ama me nra mu na me ntimi mie punu ne mfra akire na muslimfo ka se yentimi nka yentimi nya sa na so Barara de wanya antum aka kire se mom pe kwan bi so ma me nram enti omo eboa no ma ne froi ofro eban no owura mu ena obie epono no ema muslimfo no etimi ewura asa etronim Wahshi ena ekun Musailama sa Wahshi no ono ane nipa okun komsheni sa Islam ne wofa Hazrat Hamza na kire obe muslim ni no ebinu nso se Wahshi ene ansar ni bi ena ekun no omu enu nyina to hye ne so ewo emre kronwa mu tiekire na Wahshi ka se Nyankopon kwa nanim de ne to hye so no ekun Musailama Hazrat Abdullah bin Umar ono so se obi ekan se obi ka to dwa se Musailama akwotuntum na ku Musailama eno kire se ebe se Wahshi na ono no bibini no ono ene kun no ampa Hazrat Khalid oka se Muja no enko no nko hwehwe
Musailama na mu no na mujahid ka kyerɛ ne sɛ ɔmo ne muslimfo an ba ko yɛ no ɔmo yɛ nkrɔfo ɔmo pre ɔmo nyɛ ɔmo ni siahunu nanso saa mere yɛ wɔ asraafo bebree ɛwɔ hɔnom a ɔmo betumi ɛsan so ɔko nti no monhwɛ ne hyehyɛ yɛnya asomdwie nyɛ saa ɔmo san so ba nipa ne bi bɛsɛ yawu nti Hazrat Khalid ka sɛ mɛgye atum deɛ a sɛ mogye tum sɛ mo nipa no deɛ ebegyaa mo na nneɛma nyinaa deɛ mo de bɛma yɛn na mugya no obi a n'adwene bɔ paa nti ɔka sɛ mekɔ na me ne ɔmo akotu agyina Musailama no ne aku no awie nti no na ɔmo ahoɔden no asa nanso saa nipa yi na o nyansa bi ɛno na ɛboa wɔn nti ɔkɔɔɛ no na obi papa biara ni hɔnom so nipa a obetumi ako papa biara ni hɔ nti ɔka kyerɛ mmaa ne sɛ ɔmo nhyehyɛ akotadeɛ no ɔmo nhyɛ na ɔmo nhyɛ aseɛ nteateam sɛ ɔmo ayɛ krado sɛ ɔmo bɛko te sɛ deɛ mmarima na ɛyɛ nti ɔsan ba Hazrat Khalid hɔ bɛka kyerɛ ne sɛ asɛm a meka kyerɛ ɔmo no ɔmo anyɛ antom na ebinom pɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo mpɛ koraa nti na ɔmo ɛteateam saa no na mintimi ennyina ɔmo na ɛmo nya hwɛ ti Hazrat Khalid ɛkɔhwɛ baabi a na ɔmo eguo no ohun sɛ ampanso asraafoɔ ahyɛ hɔ ma ɛno na yɛ mmaa no a ɔmo ahyehyɛ akotadeɛ no saa ɛko no na muslimfoɔ no ɔmo ɛdi dɛm bebree na ɛko no nso akyɛ ti na muslimfoɔ no pɛ sɛ ɔmo nya kwan san so san ɔmo akyi nti ɔmo agye to mu sɛ sika kɔkɔɔ ne nneɛma ahodoɔ ne mfena ɛne nkoa deɛ wɔn bɛgye akɔ ɛna wɔn gye tuu mu muslimfoɔ ne mu no ansarfoɔ no nipa 360 ɛna eku wɔnom muhajirinfoɔ no nso nipa 300 eku wɔnom banu hanifafoɔ no nso akrabafoɔ no eku wɔn mpem 7 ɛna yasan so ku mpem 7 ɛwɔ turo nim ɛna mpem 7 nso edwaneɛ Amara wɔn ɛsan ba Medina no Hazrat Umar egbusa ne ba Abdullah sɛ adɛn na wɔwɔ anyo mogya dansidini ansa na Zaid ɛbɛyɛ mogya dansidini na adɛn na wɔwɔ anya sa Zaid ɔda ho atemkwam wɔ ku ne deɛ na ne ba no ka sɛ Hazrat Zaid ɔsrɛ Nyankopɔn sɛ ɔma ne nyɛ mogya dansidini na me deɛ me bɔ mmɔden a sɛ ɛnka me nso menya saa adom no nanso me deɛ mantumi anya nso saa yamama kunim no sahabafoɔ no mu bebree ɛna firi mu ɛna ma Hazrat Abubakar radiyallahu anhu ɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔn mo aboa Koran no ano sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sahabafoɔ no wuo no na ɛnkɔba ne sɛ Koran nso no mu akyekyɛ ne yɛnhunu n'ase nipa ɔtɔ so Hazrat Abdullah bin Makhrama idini Hazrat Abdullah bin Makhrama na nabodi Abu Muhammad ofri banu Amir bin Lu'i fo emu binom nso efra no Abdullah bin Akbar we okan kofo omuji Islam etu mu ahyase na eho na papa de Makhrama bin Abduluzza ana o maame ede ba na bin Safwan Hazrat Abdullah bin Makhrama ne mani mu no de yenya ne ho asem Masahik one ne yire Zainab bin Suraka ana wo no Hazrat Abdullah bin Makhrama wa kan krofo moji Islam tumu ahyase no eho Hazrat Abdullah bin Makhrama ono so nyame ya na doma otu amantuo mienu baako adekọ Ethiopia na baako adekọ Madina Ibn Ishaq wakanse Hazrat Abdullah bin Makhrama wakanse sahaba fo no a omo ne Hazrat Jaafar ekọ Ethiopia no eho Yunus bin Uqair Salama bin Buqail omo nso akanse Hazrat Abdullah bin Makhrama otu amantuo ekọ Ethiopia
Hazrat Abdullah bin Makhrama emra otu amenti okodru Medina no wan ho gya Hazrat Kulsum bin Hidam ni fi okomsheni sallallahu alaihi wasallam oye nuayo to one Hazrat Farwa bin Amr Ansari entem Hazrat Abdullah bin Makhrama Badr ene enwachi ekwan hudom nyina no okun bi Hazrat Abdullah bin Makhrama yi amra okun Badr kono na wadi imfie aduasa na Hazrat Abubakar ni khilafat pen so amra yamama kun mu no na wadi imfie aduanan baako Hazrat Abdullah bin Makhrama na opebi person ko so obeye moja dansidi ni nti na obon pa ekire Nyankopon se Nyankopon mesra men ni makoma men twe makoma kopem se me hona mu ba bia ye be prepra me ewo wo kwan so nti yamama kuni mu no omu prepra no bebere ewo ne hona mani ena ema no moja dansidi ni Hazrat Abdullah bin Makhrama no obi o penya me so mpa yi ewo ne mranti brem nyina Hazrat Ibn Umar se yamama afeni mu no na mene Hazrat Salim Maula Abi Huzaifa ane Hazrat Makhrama na yenyina ewo baby faako yana yede mmoa kwa adidie we ko baako no nso akwa baako enti emra eduru se akona hyase no na eduru meme so se mede omukọ akon nanso mede omukọ adidie na mede omukọ adidie ebaaye no ebehu se Hazrat Makhrama wa prepra ena oda honum na oka kire me se Abdullah na ade asan se omo kire kom no omo begu omo akwanchina na me ka se ane na oka kire me se yo ene ema me nsuo na me nso mingu makwanchina no na o kire kom e obara na okuni na Abdullah se okọ so okofa nsuo no aba na obaaye no na waye moja dansidi ni ewi Hazrat Amr bin Mabad ono ne sieni otoswa meka ne ho asem Hazrat Amr bin Mabad krofonso efrano Umair bin Mabad abapa ede Mabad bin Azhar Hazrat Amr bin Mabad na ofri ansar ewusiakuo no os ne fa efrano Banu Zubair emu Hazrat Amr bin Mabad Badr Uhud Khandak ene ekwan hudom nyina no na odimu ntintima ya one commission sa Islam ena ekon ye Hazrat Amr bin Mabad Hunain ekon no mu no na oka sahaba fo oha Nyankopon no asa bo no ma no ho ba se obebo mu akọ mamre nyina wo mo na ne commission sa Islam omoka ne nchei no ma anwane na aba abakose musa ose na muslim fo no omumu achemie na komsheni sallallahu alaihi wasallam nipa e ka ne nchen no na omu kamia eso mu nuru hakra na nipa yi oka ho Hazrat Amr bin Mabadi na onkofo ne ho se nipa omu ka komsheni ne nchen na omu dodo esen no krofo adwene insai wo ho ebinum se ebinum ka se na omu ye edio watwe binum so ka ma ne kopem oha pe siani autoso sahaba autoso no ono ne Hazrat Nu'man bin Malik Hazrat Nu'man bin Malik ebinum so efrano Nu'man bin Qawqal Imam Bukhari watron wani umam se ibn Qawqal Allama Badruddin Aini ono so yenim difo no wa chere Bukhari asen watron wani umam se ibn Qawqal no ni di nyina ene Nu'man bin Malik bin Salaba bin Asram na Salaba Aslami no na ene Qawqal no na eyen abodi Hazrat Nu'man na onantia otoguso
Hazrat Nu'man bin Malik na efro papa Malik bin Salaba ena omame ede Amira bint Riyad na no Hazrat Mujazzir nini aba Hazrat Nu'man na ofri ansar fo abu kyo Khazraj no omo fa eye Banu Ghanam emu sa ebusian kyo ni efro mo Qawqal fo Ibn Hisham de o se Hazrat Nu'man bin Malik na onodi adini ni pa Nu'man Qawqal na Ibn Hisham sini ofri Banu Dad fo emu edenti na ne from Qawqal huzur smedi kan achirichiri mu se Medina mu no na se obi ba ohini bi ho se ope bamba na okachire ni se yo kwo na kofro sabi po se de ope bia eche se wo asumdie enti tina hanom se de ope bia na o san wa chi aba nso a men suro hwe na nkrofo no a na omoma bambo no ana ma Jankobia no omo na yefra mu Qawaqila Ibn Hisham oye abakasam trofo no atwere se sa nkrofo yi no afono na se wonum ma obi bambo a omo ma no agyan se je na fa ko bebia opa bia na ne nana Hazrat Nu'man ne nana kan sa nkrofo yi ho sa nso nana Hazrat Sa'd bin Ubada nso na efra no Qawqal Banu Salim Banu Ghanam ni Banu Auf bin Khazraj omu nyina na omu ye Banu Qawaqila fo Banu Auf ni omu pani Hazrat Ubada nyina so no bin Samit that Nu'man okun Badr ni Uhud kun ebi na Uhud no ye mujadan sidini Sufwan bin Umayya ene kunu ebinum so se Hazrat Nu'man bin Malik Abban bin Sayyid ekunu Hazrat Nu'man bin Malik, Hazrat Mujazzir bin Ziyad, Hazrat Ubada bin Hishas. Sani pamien sayino Uhud kuni wechi no yeshie wonum nyina ewo amna bakum. Hazrat Nu'man bin Malik emra omu ko Uhud akono oshia komsheni sallallahu alayhi wa sallam. No ka ise o nyankopon komsheni ili nyankopon dinse se seti bi ameko shebin na komsheni bisan se beden na se ai di enti ameka sa ne se dan se obi ani ho fata se som no je se nyankopon na o nya komsheni o so ye nyankopon komsheni na nya de amedwane e okunim na komsheni sallam e kan se ampa waka no kore enti sa da no e na o ye moja dansini Khalid bin Abu Malik ononso aka na wakosem se wo hu ne papa umam se Hazrat Nu'man bin Qawqal obo mpa ye se o nyankopon mi de udin se ene de enkwa wiye na me de bintogu suyi aba abura srahemem nyankopon ajitum the commission Islam ka se nyankopon aji atum na okan se mahu se sa nipa yi no wawura srahemem na onante wabra ontongu sukra Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu ono so se oba commission sallallahu alaihi wasallam ho wabra na commission Islam ho Khaybar na me ka se o nyankopon commission na me kwan Said bin As na womo edin kunima wie e na obaaye omedin kunim wo Khaybar wonim ekonim ena Hazrat Abu Hurairah baaye no ka se nyanko ma me so me chefa ekonchi sade no mu chefa Said bin As ka se komse ni mama ni bi ti Hazrat Said bin As ne baba ko ka se o komse ni mama Abu Hurairah bi na Hazrat Abu Hurairah ka se sani pawe ono na ekum Nu'man bin Qawqal na nipa ne ka se o sani pa ya o kan sa semwe o yo obi a o zan bepo
aye Hazrat Abu Hurairah ne bia baby ofri no bepo bia ewo ho no ben Tuhama bia o se wo ofri sa o de mo akwa didie o sa bepo esu na ofri on na wo ba be ka kire me makun muslim ni nti me ma me bi na wo sa ni pa ya wo ka se na na onim se Yankopon enna me so ma me ma muslim ni bi gina bre se oye muja dansidi ni ewo me nsase na Yankopon ama me nso mani manwu ase ne nsem ana huzu se ode nyansa pa na kan sa asem no Sufyan se me de minim se komcheni o ma ni bio so wa ma ni bi ande minim Hazrat Jabir enso aka se Hazrat Nu'man bin Qawqal oba komcheni sa Islam ho obusa se me ye masori imprenum na Ramadan kwanchene no so yebi na nioma ye haram no me ye ne haram na ye halal nso no me fa ne saa na ma nyanyo traso kwan bia so a ana mewura surahiman ni mu ana okomsheni sa Islam ka se ana uberum enti o ka se me de Yakopon din se me nyanyo traso ba kokra e o sa se mi mu ada Jabir aka se Nu'man bin Qawqal oba asor dem we asor dem abra na komsheni sallallahu alaihi wasallam efiada o ma ne khutba o komsheni sallallahu alaihi wasallam ka kire ne se o Nu'man sorry na ya raka nu we juma sunna na ya no anu ho asem na e course o he se komsheni sallallahu alaihi wasallam ka kire ne se ya sunna mienu wa abra na komsheni sallallahu alaihi wasallam o ye ba no se okacha nse ye raka mienu na emom no mantwim yani tie na okanse se mo ba ne so imam no oye khuta esese mo ye raka mienu na ni kwan se mo ne tintintin efe sahaba otoso no efran Hazrat Khubayb bin Adi Ansari Hazrat Khubayb bin Adi Ansari also busunyakuum ne fa efran no Banu Ja'jaba bin Auf emu Hazrat Umar bin Abu Waqas ofri Maka etu amantu ba Medina no okomseni Islam yenu ya nhwehwe eto one Hazrat Khubayb bin Adi ntem Hazrat Khubayb bin Adi Badr kun no kun bi na ono enekun His bin Amr Badr kun no ono ena na ohwe wo munnyoma so Hazrat Khubayb bin Adi hejra chi imfie enan rai akomu no ka ho Zaid bin Dasna ene Khubayb atiafo no ekire wonum ede wo mo ko Maka no muduru Maka no mo ton wonum mienu Haris bin Amr ni mamienu no ena ni mano ena to wonum se de be ya o metimi akun won ma sha on papa na mfiri se Khubayb akun won papa o Badr kunim even Ishaq say Ujair bin Abu Ihab Tamimi mum ena to Hazrat Khubayb no e Haris ni mano wo makofo inti omo so to ni free no se de be o metimi akun a sha on papa anem ebim say Uqba bin Haris ena to on free Banu Najjar for ensem say Abu Ihab Ikrima bin Abu Jahl Akhnas bin Shurail Ubayda bin Hakim Umayya bin Abu Utba Hadrami ene Safwan bin Umayya ena wo mo kan ho bo mu eto Hazrat Khubayb sankrofo enum nyina nkrofo a wonum papa num yeku wo mo ewo Badr ekunim sankrofo nyina eka bom eto Hazrat Khubayb ena wo mo eden ehye wo mo fie Raji asem no said your machiri me Bukhari mu eni se Hazrat Abu Hurairah ese komsheni sallallahu alaihi wasallam oi Osma israfo edu bi se omun kono hwehwe asem bi mu Asim na bin Sabit Ansari ono ena oye omu ba no dini emra muduru bada ye ben
ɛwɔ Usman ne Maka ntam no obi kɔka kyerɛ Banu Lahian sɛ saa nkurɔfoɔ yi ba a na ɛyɛ Huzai abusuakuo no wɔn fa baabi wɔn te saa asɛm wei no wɔn mu Banu Lahian foɔ no emu bɛyɛ sɛ ahanu wɔn sɔre ɛhyɛ aseɛ sɛ wɔn saa Muslimfoɔ wɔ yinom akyi wɔn di wɔn akyi a kɔpem sɛ wɔn kɔtoo ɛbea na nkurɔfoɔ yi Muslimfoɔ du no tenaeɛ na wɔn di nkyerɛhyia wɔn aduane a wɔn de firi Medina baeɛ na wɔn tena diiɛ ano ɛna saa nkurɔfoɔ yi ehunuiɛ sɛ wɔn adi nkyerɛhyia no ɛna wɔn ayi aba no nyinaa gugu hɔnom wɔn hunu nkyerɛhyia no aba no a na wɔn kaa sɛ wei Medina nkyerɛhyia nti wɔn hyɛ ase wɔn san so adi wɔn anam akyi mmerɛ a asɛm ne nkurɔfoɔ ehunu wɔn sɛ wɔn ɛreba no wɔn ɛkɔhyɛ bepɔ bi so na nkurɔfoɔ no betwa ahosɛ na wɔn kaa sɛ mommra yɛn nkyɛn na yɛbɔ mo no ho ba sɛ moba a yɛnyɛ mo hwee wode mu nsi mmra ɛnyɛ adeɛ ɛbɛkum mu biara Ambin Sabit ana ɔyɛ wɔn ba no dini no ɔka kyerɛ wɔn sɛ mede me ho bɛma mo deɛ ɛte sɛ deɛ mayɛ kafir ɛna mɛsane afiri bepɔ yi ɛso aba mo nkyɛn na me nso menyɛ kafir nsane mmerɛ ama mo nkyɛn na ɔbɔ mpaeɛ sɛ o Nyankopɔn bɔ kɔmhyɛni na ma neɛ ɛfa deɛ ɛkɔ so yɛ ho wɔn toto agyan ɛwɔ wɔn ɛma nso ana saa dɛka ho no wɔn wui na mmiɛnsa aka no wɔn gye wɔn asɛm no tum esane bae Ubay bin Adi ibn Dasana ɛna nipa baako ɛne saa nipa mmiɛnsa a wɔn sane bae no mmerɛ a wɔbaeɛ no ano nkurɔfoɔ no ɛkyekyere wɔn kyere wɔn ɛkyekyere wɔn ɛna wɔn ɛyɛ sɛ wɔn de wɔn kɔ na deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa na ayɛ nimidi no ɛka sɛ mede Nyankopɔn di adanseɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a me ne mbɛkɔ baabiara sɛ mopɛ sɛ mode mkɔ deɛ agye sɛ mukum wɔ ya nti wɔn yɛ sɛ wɔn twe n'ase nso wɔn ntumi antwe n'ase nti akyire no ɔkum no nti Khubayb ɛne Ibn Dasana deɛ wɔn ɛde no mokɔe na wɔn duru Maka no wɔn ɛtɔn wɔn wei yɛ Badr ko n'akyi asɛm na Wasim bin Naufal bin Abd Manaf ɛna ɛtɔ Khubayb ya ɔno na okum Haris bin Amr ɛwɔ Badr ko nim Khubayb na wɔn kyerɛ no wɔ fiase Baidullah bin Ayaz waka sɛ Haris ne baba ɛka kyerɛ me sɛ mmerɛ a wɔn nyinaa agye ne saeɛ sɛ saa nkurɔfoɔ yi a yɛakyere wɔn no yɛbɛku wɔn no ɛbɛyɛ wɔn mogya adansedifoɔ no Khubayb mmerɛ a na makyere no wɔn na no ozuri sɛ saa asɛm yɛ adeɛ a yɛtan ɛka paa ɔka sɛ Khubayb ne ka sɛ mame razor mame blade na ɔse saa mmerɛ no ano ɔno ne ba baako ɛbaa ne nkyɛn na ɔfa no ɔse mehu sɛ Khubayb ɛde akwadaa no atena ne nan so na mmerɛ a ɔhuiɛ no akoma nyinaa etui na Khubayb nso ehunu sɛ misuro na ɔka sɛ ana wadwen yɛ ɔse meku akwadaa no na dɛbi minku no wate ti Haris ne baba no asɛm wei ohun sa ne bakɔtena ne nan so no ɔse me de Nyankopɔn din sɛ mehu obi a akyere no a ɔyɛ kyɛn Khubayb da afei ɔka sɛ me de Nyankopɔn din sɛ da koro mehu ne sɛ ɔwɔ bɔbe bebree a odie wabra na yɛakyekyere no ɛwɔ abankaba emu na ɔka sɛ Nyankopɔn ɛna Nyankopɔn akɔnhom a ɔde bɔɔ no firi sɛ Maka na
aduane bi ani ho amra o mo ba so mo abeku no Khubayb ka kire mo se mo ma me kwan ma menya asori mienu menya raka mienu o ma ne kwan enti o ye raka mienu na o kan se nye se nka mo badwen se esuro na mesuro se mo beku mi enti na me ya asori tenten a enka me ya asori tenten pa efe obompa ya chiri Nyankopon no kan se o Nyankopon sankofo no sai onu makomako kunkum onu makomako kofo na ombekum no obompa ya se Nyankopon sunkum omo makomako na oto zanyin semwe walastu bali hina uqtalu musliman ala ayi shiqqin kana lillahi masra'i وذلك في ذات الإله وإن شاء يشاء يبارك على أوصال شرو ممزع سبيو يكومي وابرام يا مسلم نيديا أني هامي emre ehne fa ni bekum bia ben na kwan ben so na me to fom se me to fom a Nyankopon ti na me to fom so pa obetumi edi nhira egu meso ama bin Hajar Asqalani a ono nso wakyerɛkyerɛ Bukhari mu no raji ekono eho asemu no wakyerɛ ewom sɛ Harat Khubayb obompa yɛ sɛ Allahumma ahsihim adada o Nyankopɔn kan wɔnom maako sankrofo ya omo time kan wɔnom nyinaa sɛ de bɛyɛ a batwe omaso ana ebi ababa ebi so sɛ waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada sɛ na yi ku wɔnom maako a kɔba ne sɛ wɔn mu baako kora ni hɔnom a ɔbɛka Okba a ɔyɛ Haris ne ba no ɔna eku no ɔyɛ mogya adansidini ɔmra ɔyɛ ne nafil ne wieyɛ no Bukhari mu asan so aba sɛ Abu Sara ɛna eku no na Khubayb ya no ɔno ɛna waya abɛyɛ sɛ na hɔ sɛ nipa a yebeku no bia no muslim ni bia yebeku no bia no bɛyɛ raka mienu Asim bin Sabit nso Nyankopɔn gye ne mpaebɔ no tum ɛbɔ Komishon sa Islam amaneɛ wabra na o Madina sɛdeɛ odi kan bɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn ɛmmɔ Komishon sa Islam amaneɛ no Asim bin Sabit no ɔna bɔ sa mpaeɛ ɔna na ɔyɛ ɔmba no di na ɔbɔ sa mpaeɛ sɛ Nyankopɔn mmɔ Komishon amaneɛ na Komishon sa Islam te Madina no onya nentiye Nyankopɔn bɔ na amane ɔka de kɔsɔ obi akyerɛ sahabafoɔ no sɛ na ɔka kyerɛ wɔn sɛ yɛku Asim nti ɔsomaa sɛ atiafoɔ no somaa sɛ wɔn nkɔhwɛ no na wɔn ntwa ne ho namba bi mmra ɛwɔ tan nti na Nyankopɔn ade a ɔyɛ de sɛ wɔn ebeduru hɔ no na wa afoforo afa ne ho nyinaa nti wɔn antumi antwa ne ho baabi a Harat Khubayb amra wɔn ba beku no ɔsan so bɔ mpaeɛ sɛ o Nyankopɔn mini kwan bi a metumi ato komhyɛni ne salam enti wankasa to ne salam ma me wai amra wɔn yɛ krado to wɔn beku no ɛna ɔbɔ mpaeɛ amra busunsumni bi ate ne mbɔ sɛ ɔsɛ Allahumma ahsihim adada waqtulhum madada sɛ o Nyankopɔn kan wɔnom nyinaa na ku wɔnom maako no busunsumni bi tɔ ne so ma ɔtɔ fam ɔsɛ ani afe koraa wɔn nyinaa ewu maako nipa a wɔewu a ne deɛ ɔno ɔtɔ fam no ogya yɛ na ɔtɔ fam no Muawiya bin Abu Sufyan nso ɛsɛ amena
ɔne ne papa nyinaa ɛwɔ hɔ ana ɔte saa mpaye na ɔtɔɔ fam abosonsomfoɔ no ana ɔmo wɔ hɔ no Abu Ihab Akhnas bin Shuraib Ubaida bin Hakim Umaida bin Hakim Umaida nyinaa ka ho ɔmo se Hazrat Jibril ba Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam hɔ ɛbɛka deɛ akɔ so yi kyerɛ no enti Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɔka deɛ ɛkɔ so kyerɛ sahabafoɔ no se na Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛte hɔ na ɔmo nyinaa ne nɛtete ana Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ wa alaikum salam ya Khubayb o Khubayb Yankopɔn asomdwie ɛnka ho Quraishfoɔ aku Kɔmhyɛni ka asase mu so ɛkyɛ sɛ Yankopɔn ɛhyehyɛ ma Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam enya ne salam no Bukhari ne nkyerɛmu emu na asase mu yi akyerɛ ɛwɔ Amra Hazrat Khubayb ɔmo ku no abosonsomfoɔ no ɔmo dane n'ani firi kibla ɛde ne kɔ ɛde hwɛ baabi foforɔ nanso ɔmo san so ɛhwɛ ɔmo akyi no na n'anim asan so akɔhwɛ kibla ti ɔmo kɔ so saa sɛ ɔmo dane n'ani hwɛ baabi foforɔ na n'ani nadane aba ɔmo dane n'ani hwɛ baabi foforɔ na n'ani adane akɔhwɛ kibla kɔpem sɛ ɔmo pa aba na ɔmo gyaeɛ ebinom so se ɔmo ɛkyekyere no ɛna ɔmo twitwa n'ama ne wuiɛ ɔmo baako ɛbɛyɛ muslim ni na Hazrat Umar pɛn so sɛ ɛkyina sɛ ɔkae saa asɛm wei a na ɛkyɛ sɛ ɔyɛ atɔkɔtɔ bonsan koraa ozuru se ne ho nsɛm no ebi ɛka ho nanso nyame adom akyerɛ yi ɛbɛka saa mmere yi amena asɛm wei ɛnto dwa sɛ Ahmadi abakɔsɛm ɔmo saa department no ɔmo ahyɛ aseɛ ɛyɛ website bi a ɛyɛ brɔfo ɛne Urdu nyinaa a ɛfa Ahmadi abakɔsɛm ahodoɔ nyinaa ho nneɛma a wɔmo ɛdi kan tintim afa Ahmadi abakɔsɛm te sɛ Hazrat Masih al-Islam Khulafai Ahmadi Ashabi Ahmad Darwishani Qadian Muballighin silsila ɛne mpa akɛse a wɔn aba Ahmadi mu nyinaa no nsɛm a yɛatwerɛ afa wɔn ho mfoni ahodoɔ a wɔn anya afa wɔn ho tarikhi Ahmadi ɛho emu nsɛm nsɛm a wɔn atwerɛtwerɛ ɛwɔ tete nneɛma ahodoɔ bi mfoni ahodoɔ bi a ɛdeda hɔ dadaada nneɛma a wɔn atwerɛ no abakɔsɛm na Jamaat adan ahodoɔ mission house ne asɔredan ahodoɔ hospitals ahodoɔ guest house ahodoɔ nyinaa mfoni ahodoɔ sɛdeɛ wɔn betumi yɛ bia no wɔn akyerɛkyerɛ mu ɛwɔ hɔ ɛfɛ YouTube nso video channel baako ɛnam ɔsaa YouTube video channel nso ama wɔn atumi anya documentaries ahodoɔ nneɛma a ɛfa abakɔsɛm ho a ɛho hia paa timelines ahodoɔ nyinaa wɔn de aka ho nyame yɛ adom a ɛyɛ adwuma wie a mɛpa ɛho ntoma yɛtɔ so mmienu a ɛyɛ awerɛhosɛm ne sɛ Safir Rahman Khurshid Saab a ɔyɛ yɛsɔfo a ɔyɛ adwuma mmerɛsantene ɛwɔ Africa ne baabi bebree yɛfɛ wɔfiri min Allah wa inna ilayhi rajiun ɛwɔ September yi boso ne da ɛtɔ so dunsia inna Allah wa inna ilayhi rajiun mɛyɛ ne janaza ghaib onya hatata ke na owuye Qudratullah Nori na ɔyɛ Islam na sahaba na nipa yi so ɛyɛ ne wɔfaase na papa enso wakfi zindagi na ɔyɛ adwuma ɛwɔ Sint ebia Safir Rahman onya odi ɔkɔ suku ɛwɔ Rabwa
na 1961 ɛna ɔpapa so daeɛ bi ma ɔde no kɔ Jamia nti 70 na owie na onya shahid degree na ɔwɔ yere no mmienu na yere a edi kan no ɔne ne nya ɛba baako na deɛ ɔtɔ so mmienu deɛ ɔde na anya ba Rafir Rahman ɛyɛ ne baba no ɔno so London ha ya a Jamil Ahmed Sab na ɛyɛ ne yere ofiri Jamia no ɔyɛ adwuma wɔ offices ahodoɔ Rabwa ano akyi no chakwa yɛde ne kɔ chakwa lɛkɔ yɛ kodi asɔfo kodi ɔkɔyɛ asɔfo na ɔboa Hazrat Hakim Abdullah Sab ɔyɛ Bosha Messiah ne sahaba ɔne ne yɛ adwuma paa na 72 mu ɛna yɛsoma ma ne kɔ Sierra Leone ɔsimra ɔbɛkɔ no Hazrat Khalifat Masih ɔtɔ so mmiɛnsa ɛka sɛ wokɔ a hwɛ sɛ wobɛdɔ Africa fo paa ɔse saa de wei ɔde bɔ n'abɔsom na ɔka asɛm bi Nyankopɔn mmoa baako asɛm bi a ɛsiiɛ ɔse ɔmo ikwan ɛwɔ Africa bea bi ɔmo fa boat kɔ akyiri paa ɛkɔduru baabi anadwo na ɔmo kɔduru baabi korɔ no na ɔhene no ɛni hɔ ndi na ɛsɛ sɛ ɔmo kɔhunu chief imam ɔmo kɔhunu chief imam no wamma ɔmo kwan sɛ ɔmo bɛtena ekurom hɔ no nti ɔpam wɔnom na ɔmo ne baabi a ɔmo bɛbɔ ɔmo ho adwa nti ɔmo hyɛ ase sɛ ɔmo kɔ ɔfiri hɔ no ma ɔkɔ kakra bi pɛ na kyerɛ sɛ kwayɛ kabisi kwayɛ beretuo ɛna ɛba esum kabisi na saa mmerɛ no saa bea no so yɛ bea a ɛpo mu nsuo tumi fa hɔ no nti na ɔmo kɔmatu afei ɔmo ehunu sɛ obi te baabi na ɔmo kɔɔ ne nkyɛn ɛkɔ srɛ no na ɔmo kwan sɛ ɔntena ɔmo nkyɛn nti ankyɛ ɛna ɔmo te sɛ nkurɔfoɔ ɛyɛ dede ɔmo baeɛ a ɔmo si chief imam no sɛ ɔhwehwɛ saa nkurɔfoɔ yi na ɔse mmerɛ a ɔpam wɔnom no ɔpam ɔmo a ɛna ɔmo ne ti hyɛ ase sɛ ɛyɛ ne ya paa ti onya ne nti aseɛ sɛ ebia na nkurɔfoɔ yi a ɔpam ɔmo nti no ɛna Nyankopɔn ama ne ti yɛ ne ya no nti ɔmo dɔ no ɔmo boaboa nipa no ano ama ɔmo yɛ tabligh na nipa bɛɛ du baako du mmienu bi ɛyɛ Ahmadiyya na ɔmo kenkan Suratul Fatiha egu papa no so chief imam no so ne tiri so ama Nyame boa no ma ɔno so ne ti no ɛkɔe nti saa na Nyankopɔn ɛboa ɔmo ma ɔmo nya baabi daeɛ na nyɛ no nko Nyankopɔn ɛboa ɛma ɔmo nya abaeɛ atahodoɔ nso Sierra Leone so Nyankopɔn boa no ma ɔno ɛna hyɛ aseɛ ɛyɛ printing press ɛwɔ hɔ Nyankopɔn Khalifat Masih ɔtɔ so mmiɛnsa ɔde machines ahodoɔ ɛkɔ hɔ na ɛdi nkunim nso saa mmerɛ no nso ɔyɛ adwuma no ara no press machine ne baako atwa ne nsa nti Khalifat Masih ɔtɔ so mmiɛnsa mmerɛ a ɔte saa asɛm no sɛ saa mmerɛ na ɔwɔ UK abumam saa mmerɛ no ɔka kyerɛ ne sɛ ɔmmra London na ɔmma mɛgye ayaresa nti Nyankopɔn boa no ma ɛno nso so no ɛho tɔɔ no mmerɛ na ɔmbɛyɛ Rakim Press ɛwɔ London no nso Khalifat Masih ɔtɔ so 9 saa mmerɛ na saa nipa yi na ɔwɔ London hɔ na Khalifat Masih ɛka kyerɛ ne sɛ boa na yɛnhyɛ press no bi wɔ ha Safa Sabit Sab ne Mubarak Saqib Sab nso na ɔmo ka ho na Nyame adom nti saa press na da ho ayɛ adwuma bɛsi saa mmerɛ yi mmerɛ odi mfie 17 no ɛna ɔyɛ adwuma wɔ Africa abɛsɛ mfie 17 ɔwɔ Sierra Leone ne Nigeria
83 ana Halifa Masih otoso nai asma no so onko Cameroon or Shavisa no afano fukra na oko onum ekoye adwuma bosome baako na oya obomade tabligh ahodo okoye radio so dwumadi ahodo ama nipa busuakuo baako Bayat 88 ana osanba Pakistan nti oya adwuma wala ho kodi esofo wala ho na otai eba Jalsa nso oba Jalsa nso na okoye adwuma private secretary the office na be America krani na ne ho bi adwojo no stroke enti na ontimi nya adwuma ankop enfa ne bone nche no na on kroni gina bre na on sha ne yere ene ne mano enso de bano so eden amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله